أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون.
सुम्मस्सलातु वस्सलामु अलल बशीरिन नज़ीर अस्सराजिल मुनीर रहमतिल लिल आलमीन अबुल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वला सय्यमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लहुल फ़दा वलानतुल्लाहि अला आदीहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, बुमो बुत्सा अमस्त्रिंग मो सरमत सुनसे गांमी खिदमत यानुक सलाम अर्ज़ बित व दीर्घ्यपना अव्वलन बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम ज़मान हुज्जत इब्न अल हसन वदुना तमाम मराजी निज़ाम मकाम मुअज़्ज़म रहबरी वयंतंग गांमी खिदमत यानुक तस्लियत अर्ज़ बाशत दिरिंग चुरगुई जगी और शेन इंशाअल्लाह आमाल कुन यंती खिदमत अर्ज़ बचसिन इंशाअल्लाह बाखुलूसी नियत नेम्बो nganiyares हर जगह गचुक मलसा चिका ग जगह चिका योत नकतो सगिस हमराही छचा व दिरिंग nganiyares आमाल कुनमल लख्योंचा दी nganiyaranla काश ननिंगुन बाकी दिरिंग सकपा योंस पयत पिसाल कुन्यानुक nganiyari मजालिस कुन्यानुक nganiyari मातम सरा कुन्यानुक nganiyari मसाजिद कुन्यानुक जमसों से तमाम गंगमस गोना फरियाद बसे तमाम गंगमस आमाल कुनमल लख्योमत पिन वले यंतंग गंगमा पता योत की दी वायरस पो दी मरज़ पो योंस पे कनेल तिक तमाम गंगमा nganiarang जुदा सों से नंग यानुक लॉकडाउन सों से nganiarang बाहर लमाबिंग चुक पयोत अजीज़ान कुन दुन गंगमा मद्देनज़र जो यह नेमत बुज़ुर्ग चिक छो नेमत चिक के nganiari लख्तुक नबूत सों से मसाजिद कुन बंद सों से इज्तिमाई दुआना इज्तिमाई इबादत कुन गंगमा बंद सों से उद्युन गंग में मिंगनंग खासा दिरिंग इंसान पे अनुगन यारस दुआ बचा व दी मजालिस कुन यंतंग लथुन चुक पद पे मिंगनंग दी दुआ कुन दी अमाल कुन यंतंग सकपा लेब चुक पद पे मिंगनंग मजमा रूहानी न करगिल वल्ले यरंग ला दिया नुक अफराद कुन ज़हमत बसे द्युन गंगमा दी फराहम बसिन ताइन की दी फयूज़ात को निशित्यानुगना दी चुखजक को निशित्यानुगना ngati जवान बुसा बमो ग जगह चिका योतना सरमत सुनसे योतना कतो दी निशित्यानुना महरूम मिलुस पद पे मिंगनंग द्युन फराहम छा सोंसेयोत यंती मिंगनंग यंतंस गंगमस खोई मिंगनंग वदियन लस बखन कुन गंगमी मिंगनंग तुल्लाब को ने मिंगनंग दुआ बचा व खासा दिरिंग इंसान पे अनुक लिजा अजीज़ान कुन नुक्तंगिस यंती खिदमत अर्ज़ बसना इंशाअल्लाह अमल शुरू छेत चिक पुद्युइन जवान बुसा बमो अमस्त्रिंगमो सरमत सुनसे यंतिस दिरिंग गौर न फिक्र बात पाओ नुक्तंगिस का चिगर सिंगन यरस दुआ बचस्पो खील ताकीद बासों से रवायत को न्यानुक कुरान आयात को न्यानुक दुआ बात पे मिंगनंग हिच वक़्त गफलत मदुक दिरिंग इंसान पे अनुक गा जगह चीकयोत न कतो यरस खुदा ए तरफ ला रुजू बोस गचुक जबान चीका बनडिक यरस अम्मा खुदा ए तरफ ला दिरिंग रुजू छा खुदा ना हमराह छा nganiarang लरगोशा सिन दुआ बात पाओ लेकिन ज़रूरी इन दिचोस मुश्किलात कुन हल छात पे मिंगना दिरिंग शप्पो लेकिन हसास तरीन सनिन yang लोग से चस्मिन nganiarang दिसन पो nganiari ज़िंदगियाँ yang पतामेत nganiari दिसन पो yang लोग से थुकचस इन मंजर चस्पो लिजा nganiari जवानी मस्तियाँ नुगना दरंगा उमरियोत दरंगा ज़िंदगियोत दरंगा योत दु योत जरे nganiari दे ख्याल मदोक ना हिच वक़्त nganiares मौत इस खबर बचस्मिन nganiaran la benduga di वाक़ात को न्योंचा सिंजरे सी तस्वुर यानुक सी संबियन उसकोरे उत्पिन कि दिचोस वाक़ई पेश न्योंचा सिन कि nganiaran la एक
क़यामत सग़रा चिक बरपा बचसिन सुनसे क़यामत चिक महशर इंगन यारां ला इतु ngन यारां ला दी तस्वीर पु खिंचाई छत ngन यारी नज़र यानुक तमाम गंगमा अतन फ्रूना अमा तमाम गंगमा बरबे सों से जगह चिक योत ngन यारा दरे मलसा कोन यानुक लॉकडाउन सों से अजीजान कोन दुन गंगमी मिंगना दुआ बचा चिगरेसी दिरिंग इजक पो दिरिंग इंसान पे अनुक दुआ एक अहमियत तांच हमेशा दुआ मिंगना ngन यारां ला दी दुआ पो ngन यारां ला दरे दी वायरस पो न मुकाबिला दुनिया ती पेशरफ्ता तरीन ममालिक कुन गंगमा असलन दरमंदा सोंसेत द्यूचक टेक्नोलॉजी दरे पेशरफ बस ना आया द्यूला वायरस पो न मुकाबिला असमान चिक फिंग मंगयाना नहीं चिवायन बस कुदरत माफोक ची की तरफ ला दुनिया ती तमाम मादी कुदरत मंतरीन ममालिक कुन लमयन द्यू न मुकाबिला बात पो फ़कत लॉकडाउन बस गंगमस व दीन मुकाबिल लगन यारां ला वैक्सीन चिक गन दिक्समन चिक मबियों ना बस छाना द्यूचोस मकाम को न्यानुक दुनिया ती तमाम कुदरत कुन गामी शित्यानुक नंगन यारां मायूस सों नाउमीद सों उदी वक़्त ला ngन यारां सी तरफ ला उदे कुदरत ला यजाल खालिक पे तरफ ला ngन यारस 10 बुलंद चार गोशा सिंदिरिंग जाकुने अनु कि दुआ बचा खील खुसूसन पैगंबर फ़िक़्पुस सुफारिश बासों से दिरिंग जाकुने अनु दुआ बुज़रे ngन यारां ला बयान बाशत पैगंबर फ़िक़्पुस यारां ला कसल में उमचद वरफ़उ इलैहि अयदियकुम हिंती लखपा कुन गिन ललेन दुआ बुस खुदा संगमजात पे तरफ ला नम ज़र बना वरफ़उ इलैहि अयदियकुम बिद्दुआ फ़ी औक़ात सलातिकुम हिंती फ़्यागुनी टाइम पे का चिया ज़र बना फ़इन्नहा अफ़ज़लुस साआत बेहतरीन दुआ बात पे टाइम पो यारां ला फ़्यागी टाइम पो नाज़ीज़ान कुन चोक फ़्याग बस न लंग से मासूम ना चोक फ़्याग बस न यरस दुआ चिक बोस यरी आक़िबत बख़ैर मिंगनांग मोमिन मोमिनात को निमिंगनांग दिस हालात को निमिंगनांग येक मलसा चिकंगन यारां ला एदामत आं से नज़रत पैगंबर फ़िक़्पुस यंज़ुरुल्लाहु अज़्ज़ा वजल फ़ीहा बिर्रहमति इला इबादी खुदा अरसंग मज़ात पुस फ़्यागे वक़्त यानुक बस पोत पी यारां ला दुआ पे का खुदा से रहमत बेल्लो रहमत नज़र पो बेल्लो यरी का व ngन यारां ला बयान बाचत वयस्तजीबु लहुम इज़ा दआउहु खुदा अरसंग मज़ात पे का नचल न का तो ngन यारस ची बचा सिन सुगनी ज़र बना इस्तिजाबत बचा सिन सुग अजीज़ान कुन चिगरे से दुआ बचस पो लेक से ना अहम ngन यारां ला नुक्ता चिचिक निसरसी तौबा बचस पो बोमो बुसान जमान ngन यारे खासा जवानान को ngन यारे साम से उम्र बेद न का तो दिरिंग सक पे यकीन सुम के गुनाह से यारां ला हिच वक़्त फ़ायदे के मतंग से यारां तजुर्बा सो से ngन यारे ज़िंदगियां नो दिरिंग सक पे साम से गुनाह बस न का तो ची इज्तिमाई गुनाह ची फ़र्दी गुनाह बस न का तो हिच वक़्त यारां दिन सक पा संबत न का तो यारे दिका हिच वक़्त फ़ायदे के महसूस बचस्मिन पस दिनी इजक पे अनुगन यारां ला तौबा बायत पिजक च खुदा शज़दे बचत बरगश बचा खुदा समझात पे तरफ ला ची ज़रबना दिरिंग इंसान पे अनुग रवायत आयों मसोंसेत मलाइक कुन न में अनुग न खुदा समझात पे इज़्न का बब से लोरो ज़मीन का तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका ngन यारस रोई ज़मीन का बब से लो बब सुई का बब से बब खन चिनगन यारां लरगोज दे सुई का बब शसीन द्यू इमाम ज़मान फ़िक़्ह पेशित खिदमत यानो हाजिर छचसिन सुख और इमाम ज़मान फ़िक़्ह पेशित खिदमत हाजिर सोंसना ngन यरस दिरिंग आमाल शब क़द्र कना आइंदा एक साल उम्मत पे मुक़द्दरात अमाल पो इमाम शित्या खिदमत अर्ज़बा छेल्लो लिज़ा अजीज़ान को लेकिन हसास उम्मत पे लेकिन आइंदा एक साल उम्मत पे फ्यूचर पे मिंगनंग यरी उम्मत पे आइंदी मिंगनंग रकम तंचसिन सुख दिरिन ज़िंदगी आइंदी यरिस लिज़ा अजीज़ान कुन तवज्जुह न यम्बो तौबा बसे गुनाह च बेदना गचुक गुनाह है ngन यरस बेदना का तो दूनी शितन लग लेने दिरिंग खुदा समझात पे तरफ लंगन यारम बरगश सों से लोग से उम्मत पिछानिन सुख दिरिंग चेज़र बना ngन यारां दिरिंग ज़रत की इमाम सज्जाती फ़िक़्पुस दुआ अबू हमज़े थमाली की ngन यारां लमा भातिहुल जिनान अनुग्योतंग कसल बिमत अंत इलाही औसअ फ़ज़ला व अअज़म हिल्मा मिन अन तुक़ायिसुनी बिफ़िअली व ख़तीअती फ़लअफ़्व खुदाया यरी रहमत पुना यरी फ़ज़ल न करम पुल्लेगी नंग छगोयोत नी गुनाह कुन बचिक लेक सनंग गुस्तरदयोत व यरी रहमत पुना फ़ज़ल न करम पुंगी गुनाह कुन न मुक़ाइसा मबुस खुदाया
يرسني جناه كل مغفرة شاز دبوس بس عزيزان كن تيرسي نان يران لخص يونچا چی طرف لنی زربنا دعا اور توبہ بس خدا سمازات پی طرف لا شہید متحریف یقپوز کتاب داستان زرنچک کیران لا کتاب چیز برسیوت دی کتاب پیانوک 20 گفتار ببخشید 20 گفتار زربات پی دی کتاب پیانوک کسل میں مچت دن دا صفحہ نمبر پیج نمبر 22 یانوک زرد کی شہید متعریف یقپوز دعا پو انسان یانوک اگر دی زبان پہ کنار گلے انسان سنگ نیمبو همراهی کا توچانا ہمیشہ دی دعا پوز انسان اثر جخچسین و دی اثر پوز انسان یانوک یک انقلاب چی ایجاد بچسین دی دعا ارگیب ندی انسان پولا پتا چچسین کہ دعا بچک دون لنگی زندگی گچک چوت پین گچک حشک نایوت پین گچک نیانوک یران لا احساس سات چگنا جا چھات پین اور دی دعا پیر گیاب ننگاس گچک حشک دیان تغییر چھار گوشا زنزرت لذا درنگ شب پو باقی شب ان بچک درنگ سخپا یونس پت پی زندگی شب ان بچک دیکن التک پیانوک گان یارس پس چی با چزنی زربنا تغییر چھار گوشا زنسوک پس چی رسی نکتا پو گان یارس دعا نیس رسی گان یارس توبہ اور نکتہ آخر پدوین عزیزان کن کہ دعا پو گان یارس امام زمان فقہ پی دامن لکھرچا گان یارس سورا جو امام فقہ پولا دعا بوزر چار چسمان رنچن مولا درنگ یرسنگا چی منگنا دعا بوز چسمان رنچن خوجا یرسنگا چی گناہ کونے کا استغفار توں لذا ngani yares ya abana astaghfir lana inna kunna khatiin haqiqati atapu ngani yari haqiqati atapu imam zamanin diring ngani yari fariyati ka imam zaman thonzere ya imam ngachi daman la ngachi yares yari daman la khilet ngachi laqpan la yare khil zere imam fiqh pe kana ngani yares tawassul bacha azizan kunyang yanti khimo time len mamet inshallah amal ngani yaran la qasum yesyo diring yek amal mushtarakat chigot yek amal makhsus chigot عمل مشترکا پو دی شب سم پیانوک عمل یران لمشترک یوت دو چک چک پو چینی زربنا نگن یاری مشترکا این موت پی عمل پو غسل باید پو مستحبین عزیزان کن نینچه کا تو یوت نگن یارس نماز زم مغرب نا غروب نگیمور لا دیو غسل باید پو مستحبین اور دی غسل پی کا یران لا نماز مغرب پو باید پور گلبا انزرود البته با وضو چیز من غسل سنت کنگن یران لا واجب فیق بیان چسمین نیس رسی نان یارس مشترک عمل پر رکعت نیز باید پاو نماز شب قدر فیق رکعت نیز باید پاو شب سم پیانوک هم چرگو هم رسقنی رسق سم دی فیق رکعت نیز بچس پو رکعت اول پک الحم پیر گبنا قل والله دون دکنا ای رکعت پکان دی الحم پیر گبنا قل والله دون زره دیر گبنا دی جگه کنا ملانس پا استغفر الله و اتوب الی استغفر الله و اتوب الی 70 مرتبه تانچا دیو شب سم پیانو دکنا ای چک چک پو قرآن پو گوی کا کورچس پو دی شب سم پیانو مشترکین دون قرآن پر دون کن مقابل لکورچس پو دون زیارت امام حسین بچسپو مختص چک چک پوچیود نی زربان درین چرگوی جگا چک چک پوچین نی زربانا دی عمل پو مختص ان کی استغفر الله ربی و اتوب الی 100 مرتبہ و دون اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین دیو 100 مرتبہ تانچسپو مختص ان کی انشاءاللہ ینتی خدم اللہ ارزشت سنین کن انشاءاللہ نرس توجہ نیمبو قبلار دون بسے باوضو انشاءاللہ نگن یرس عمل پو شروع باچھت ینتنگ آمی کنا التماس دعائن اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا
وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهواي غالب ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب يا علام الغيوب يا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار 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 يا غفار. इस पर गया सग़ज़ यम्बो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। रस्पर या सगिस तवज्जुह न यम्बो इमाम अमीरुल मोमिनीन फ़िक़्ह पे कातिल पे का लान तो ज़रे दिनिंग मखसूस अमा अमाल को निशितान रुगनाइन इंशाअल्लाह तवज्जुह न यम्बो स्किंग को nganiares नजफ़ सिका खेरे अमीरुल मोमिनीन फ़िक़्ह पे ज़रिए मुतहरे शितिया nganiares दिनिंग दि अमल अमाल कुन मल लखुंगत स्किंग कुन रवाना बोस इंशाअल्लाह अमीरुल मोमिनीन फ़िक़्ह पे ज़रिए ख़िदमत यानुक सगिज़ तवज्जुह न यम्बो अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीरिल मोमिनीन 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 अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीरिल मोमिनीन
اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. 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 سخز ينبودي دعاء إن شاء الله سخز تلاوت بچا. اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري
वतवस्सिअ अलैया फ़ी रिज़्क़ी वतफ़अल बी कज़ा रस से हाजात कुन अव्वलीन शब क़दरी ngani yari jaman no jaman sarmasun se namasrimon yantanga jagachi kaduk seyot nakato yantisngin kon denin karbala rewana bos नजब से कामिर अलमोमिनीन ज़री का रवाना बोस अव्वलिन सफ़र पुयंती ज़िंदगी दिरिंग कना शुरू सो सयोत जवानान कुन यंती ज़िंदगियान तग़ीर चिकतो क्योंसनी उतना यंती तालीम मिंगना यंती तरक्की मिंगना यंती सलामती मिंगना तमाम गम मद नज़र जोक दे अतनामान फ्रुबल बिस्कुन मिंगना दे जवान बमो बुसान इसकुंती अतामान मिंगना दोस्तदारान कुन मिंगना मोमिन मोमिनात कुन मिंगना मुस्लिमीन मुस्लिमात कुन मिंगना खासा अंगनेरी रास हाजात अगा बक़ियतिल्लाह अंगनेरी सी तमाम ज़रमो पो हुज्जत खुदा यज़ूर मिंगना दिरिंग यरी अव्वलीन हाजात पो यरी हाजात कुन मत्सोल दिरिंग यरी वली पोस क्यों दुपयोत पे मिंगना यरेस दुआ बोस यरी तमाम मुश्किलात कुन गंगमा यरी हुज्जत खुदा फ़्याउ पोस क्यों दुपनहल चचसिन आगाया यंती हाजात कुन गंगमा मद नज़र जोस दुआ बोस खुदा ये कनाया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद दिरिंग अव्वलीन शबिन खुदाया यरे वादत सियोत ngach गुनाह कुनिका ngach बस पे इस्तिग़फ़ार कुनिका ngach बस पे दुआ कुनि तरफ लयरस तवज्जुह बचसिन ज़रे चेज़र बना यरी मेहमानिया योसी उद खुदाया ngacang lastung khastung malzum खास ngachī ditos maraz kunya mubtala so se har jagah ngachang lusiyot nang kang manam fro balbis nang atana ma juda so seyot ngachang gang manang juda so se safar kunya lusiyot ngasi masajid kunna matam sara kunna fiq kunna ma meshab kun gama ngachang banso seyot khudaya दिरिंग यरी तरफ लपना क्यों से हो तमाम अज़ाकुन यरी कुरान पर तिलावत बस बेवजह सिका निस्नसी तमाम अज़ाकुन मलुशो तगीर योचो Yararan mayutpi inam zimam puran mayutpi asa wajaware chichachu khudaya ngas pereng zeredna ngas tedna ngas nyanedna ngadruledna ngi tamam asa wajaware kun yararan mayutpi inam zimam puran mayutpi las punyanu kulbat asa chichachu खुदाया दोबारा दिरेंगे सन फिर अपना ngaya ode masir pe taraf lama chacho giderin sa panga ghaflat anu ode masir pe anu yot pina khudaya dirin ya indi fasila bayot pe mina ngayo se yo ya indi fasila po yeri wali po Ginam zimam pe labbika ngi faisila po ainda imam zamani chachu Quran pungama weka kurena tawajjuna yam budi asgar kun tilawat bos Allahumma بحق هذا القرآن
وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدعته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك من رسبرشود أسماكم توجهنا ينبو غني رز غفلتيان مدقا إن شاء الله غني رز تلاوت بچا بك يا الله 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 بمحمد صلى الله عليه وآله بمحمد 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 صلى الله عليه وآله درين شرقي جغد صلى أمير المؤمنين في عقبه في مسجد أنو آخرين جماعت برگزار سومنا دریو دے مولا پہ فیوفے عزت نہ شراف اللہ نزگل سے خدای کنت سور سکین کن گاما نجب سے کراما نبوس گرچی یری جسم پکتو تغرین لیدنا اما یری سکین پو یریس نجب سے کراوانا بس مولا يرسم مزري لا يريد بربوز بيرنا مولا لسداتو بعلي عليه السلام بعلي 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 عليه السلام زهراء في أقبو إمام صادق في أقبو كسل بيوغيدنا مسام غچا پریشانی نہ مشکلات چکت یونا حاجات کت یونا غچا غچی زهراء في أقبو توسل کھرے خدای کنا غچی حاجات کن پریشانی کن سلبنا غچی حاجات كنا پریشانی کن حل شاد غنيرا لرتفيو دن غنيرا نجم مشكلات جانو فوصي وزربات باو ينت الزهراء من تصفو لنا توسل بالزهراء في غفلا يري حاجاتنا پریشانی نغونا فريادك تنزل يا زهراء بفاطمة 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 سلام الله عليها ماهي مبارك رمضان أنو إمام حسن مجتمع في حقه جمع جيد لولادة بوين منا دي أيام كن يانو إمام في حقه ولادة سومنا أهل بالله أرقام سومت بجن من أغايا إمام حسن مجتمع إمام في حقه السادات بالحسن عليه السلام بالحسن 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 عليه السلام إمام حسين في أقبل السادات دريجة غنيانو مولاي في أقبل زيارات بيوسي ودوارد سوسيود خاصة إمام في غفولة زيارات وارد سوسيود إن شاء الله ينتدي أعمال برقبنا مفاتيح الجنان أنو إمام في أقبي مخصوصة بقدر جغ زيارة الله زيارات وارد سوسيود إن شاء الله إمام في أقبي توسل بچا
بالحسين عليه السلام بالحسين 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 عليه السلام خاصة پریشانی نادی مرض کن مینم تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات گامی مرض کنی مینم خاصة دي غني رالا جديد يوصبت بمرض كوني منو مبتلا سمكن منا غني رد عابوس إمام زين العابدين في أقوى التوسل بس بعلي بن الحسين عليهما السلام بعلي بن الحسين 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 عليهما السلام بمحمد بن علي 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 عليهما السلام غنيرة سلميرا حاجاتيو تعليم غنيرا لا ضرورا يود حقيقة علم فو حقيقة معرفة فو غنيرا لا درك شيء شكزر إمام صادق في قدام الكريم بجعفر بن محمد عليهما السلام بجعفر بن محمد 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 عليهما السلام باب الحوائج موسى بن جعفر إمام في قبور التوسل بوس بموسى بن جعفر عليهما السلام بموسى بن جعفر 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 عليهما السلام علي بن موسى الرضا إمام الرؤوف فلغنير السادات بعلي بن موسى عليهما السلام بعلي بن موسى 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 عليهما السلام بمحمد بن علي عليهما السلام بمحمد بن علي عليهما السلام بمحمد بن علي 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 عليهما السلام بعلي بن محمد عليهما السلام بعلي بن محمد 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 عليهما السلام بالحسن بن علي عليهما السلام بالحسن بن علي 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 عليهما السلام
इमाम ज़मान फ़िक़्पो गनेर सदा तुंगागा खुदा इर्ज़ामज़ात में तरफ सिंगा चा मेहमानिया योसे खुदा मेज़बानी नम्मा खुदा इर्ज़ामज़ात पोल्स रोए ज़मीन का पूरे मखलूक ने मिंगना मेज़बान बायत पे मिंगना मामूर जो सियोद इमाम ज़माने फ़िक़्पो मुअक्कल बसियोद हक़ीक़ी खुदा इर्ज़ामज़ात पे मेज़बानी बखन पो खुदा इर्ज़ामज़ात पे तरफ ना इमाम ज़माने फ़िक़्पो गनेर इमाम फ़िक़्पो दमल खिला गची यौमत पे ज़िंदगी पुइदरी फ़ैसला जज़ना मौला यारे दामल लखले गची ज़िंदगी पो खुदाई ज़िंदगी चजो गची ज़िंदगी पो यारान मौत पे ज़िंदगी चजो गचम कबूल बोस खुदाई मेहमानिया गचम पज़ीराई बोस या मौला رزبرشو بالحجة عليه السلام بالحجة 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 عليه السلام إن شاء الله أعمال آخر للبسين قمي كان التماس الدعاين آخرين توسل شيك غني أنا بس أنا مجلس بلا خاتمة قرار تنگدين تنگم جوان سرمت سنسي خاصة جوان بو سبمون قمي كان التماس الدعاين نقل بينوك پتايو تدرين دعاء پولس زمين زرنيو سوزيرس كتو دعاء ما باكتو دكسيد نيري حقينك سوز دعاء بينيو نقل بينو رمي لزر موت بشخص بو أمير المؤمنين في بخاش عيان كن شتيانين مين ديو معرفة حديثين إن شاء الله غني رد قلب سنينشا رمي لزر موت بشخص بو وقتكي أمير المؤمنين في أبو أمير المؤمنين في أبو زمان بيانو إمام في أبو خازر غكان كل شتيانين من سوك شخشكو مريض سونلو كو مرض تنشي غفغلو شديد سون كوي مرض بولغينا ترق ترق سونلو مدتشك مريض يوتبنلو شخشكو أداب ركشانا خصم امام فقه پیدرین نماز جمعہ برگزار چچسین کوفی مسجد یانو مولای فقه متوب مدت مدید جسم مولای فقه هم ملاقات سابق مولای فقه دیدار سانشو مولای فقه هم غنز مولای فقه یمبو درین نماز جمعہ پسا آدابو لذا کو غسل بس بیونلو غسل بس يوصلو مسجد كوفي طرف لا مسجد كوفي طرف لا يوصنا إمام فيقبون يمبو فيقص إمام فيقبون يمبو مسجد أنوك نماز جماعة دادا باس ما چانکن في مرض پویان لوگ سے يوصلو kwa بخار سون تب سون مرض حالات پویان شديد سون إمام فيقبو فيرقبنا إمام فيقبو منبر كسون سمي الله آواز و نصيحت باس دي حالات پہ کسانان کوئی مرض پویان لوگ سیون سیوت پنسو کوایان حالات پو تب پویان لوگ سیون لذا دیر گپنا إمام فيقبو مجلس پوچھون سپوت پر گپنا بیون سے چھچا نظر اللہ لیرو میلا کرام مدت چکا چکن من مریض تین چکا فغسے كري مرض بطاقتاق يوتبين ديرين عداب تشانا كرسام غسل بس ديرين أمير المؤمنين فيقبنا بفيق باتشو لذا دري يوصنا فيغي حالات أنو يانغا منبري كبيون منا كري مرض بيان كرا لوكسيوس
ينكرا حالة مريضي كران لا لوكسيوس زربنا كوهيران سوسن نظر المولا يران لغرنا تفصون يرز دقيقا تشيسو من نديون غمي يرزنا حالات وخبر تنس در حالين كي يران ngana mathupin ngana muddat chigin yarana mathuppa amma di halat pun yara garnar taspasum zerbana romailas zerello romailas ju zerbana romailas imam fiqpo jawab kasal bun imam fiqpo jawab kasal bunello chi molad imam fiqpo le romaila nishayan kun gamal sachi gayodna kato كنتا خوشی کتو چانا ngacha de خوشی احساس مو ngacha cha كنتا مرشی کتو نراحت چکتو چانا خلطنا بغخشن چی حالات چکتو چانا ودی اثر پو ngacha تقسم چا لذا كنتا نامسن خوشی کتو چانا ودی خوشی پی انو ngacha سا شریگیو نامسن كنتا غم چی گندو چی چانا ودی غم نخلطو پی انو ngacha سا شریگیو امام فيقبولا رومي لزر اللور چسبن رنچن مولا دیونا غچم کوفی که یود کن یری ادراف یود کنونی حالات پو یرا سون یرا تخصصون اما دسو چی کن تغرین لیوتن لگینن کوفنا دونی حالات پونا یرا تخفقو اتزر بنا مولا فيقبو کسل بیونه لرومي لانگی شعیان کننا غچی رابطا پو دنیا تگگل ملسچی کا یود نیود چاہے مغرب یود مشرق یود شمال یود جنوب یود گتسود ملسچی کا گردک سیود نگتو کوئی حالات پنگاں منگا چنگا احساس شاد نا چیشی ارزا شاد نا چانلر تخفا شاد نامی سنکوان خلطو نبو گخشن چیچا نگا چان دی احساس پوچھاد نامی سنکوان احساس خوشی کتو چانا دی احساس خوشی پوگا چان چاد لرامي لرتقصبا يوتا شعيان كن قاما قمال سيغا دوك سلاقبان قل لين دعا بانا خود دعا بيانو نچه سامين زرما نچه آمين زربت خدايا نچرگا کن کن شعيان کن دعا پو قبول بزربا لرامي لده سوچي کن دعا بابا چوب چته دوگتا خوی می نگا چلقپان گل لین دعا با عزیزان کم جو غنیانی نمزی امام پسانا دنائی غنیانی نمزی امام پی غنیارا لظهور انتظاری ہوت حضور انتظار med حضور ہمیشہ یود غنیاری امام غنیاری رفتار نم کردار نم تمام خلطو نبو گخصنا یرا خوشی چادنا دنگا ما غنیاری حالاتی کا امام فیق حاضر یود حضور یود جو یرا احساس چھار گوشہ سین کی امام حاضر یود زرچسبو اما امام فیق ظہور میں غنیارا ظہور انتظار یود ظہور مگنا دریں امام فیق پی ظہور مگنا دعا بوس اما یقینا یرسوم یر ہمیشہ دعا بن درین گامل سچینگا دعا بن کتیوت ندرین امام فیق پوسا یر مگنا دعا مگنا لقپا کن گل لنے دعا بن یود لذا جوان بمو بوسا سرمت سنسین ینتا غفلت انمدوب ینتا غفلت انمدوب کنگ از دعا مبا امام فیق پی آمین پنگی باریانو قبول مچا یم کنس دعا بس امام فیق پوزو دونی باریانو آمین زر دعا قبول سن صدقو پا جنگن ایران مسون لذا دعا بوس گامی کن التماس دعای یونگن ایرس دنگ آخری اعمال پو غنیرسین کن گروانا بوس غنیرسین کن اہل بیت الزمز کا گروانا بوس صلی اللہ علیکم یا اہل بیت النبوہ یرسین پو روانا بوسا جو درن کوفی کا مولا امیر المومنین
في بيزمز كما يرس زينب خبر لها يري أم كلثوم خبر لها يري كاجو حسن حسين خبر لها درين سربوي جغيفتال مولاي في أبو غريوت با أم كلثوم نغا دعوت بس إمام في أبو حضرت أم كلثوم نغا جوكسيو أما يوم مختصرا ينتخد من الأرزبات شد إمام في أبو إفتاري تيمبو بسر جبنا ميشا إمام في أبو باهر ليوين نمي طرف لنظر بين جوكسد با أما آخری سحری ٹیم پہ کا امام فیاپو مسجد طرف لسکیوتے امام فیاپو سکیوتے نا وقت کی آزان ضرر گیا بنا امام فیاپو نماز جماعت برگزار باس امام فیاپو نماز جماعت برگزار بسے در امام فیاپو آخری نماز جماعت برگزار چھینیو امام فیاپو سجدے اول پو انجام تاسے سجدے دوم پو ملک اونک زر بنا ابن ملجم مرادی العینس امام فیاپو اسپویگا خورین نازیر ارگی پو زہرا لود بسید پید پیدر ارگی پونا اشارہ بانا مولاي في أبو مسجد محراب ندرس السيك فوق بسو إمام في أبو قسل بغاد فزت رب الكعبة نمينا صدا يوم شاسوهم والله انهدم دركان الهدى درينا أمير المؤمنين في أبو شهيد بصوهم زرني داتا من تمام كان منم كنيا نغنا كان جل مسجد طرف لبنكيوهوس مولاي خبر للمايا قام جمسهم أما دون شتيان ابن تغريم السنة كوري مولا بوي ديدار من مشا أمير المؤمنين في أقبي زيارة مشتاق يطبط بشغشق إمام في أقبي رقا كانش يطبنسو ديمين أسبق ابن نبات زربتسو إمام في أقبنا ينبو تقبا إمام زيارة الله أسكيوت يطبلو وقت کی کو کوفیا نوارد شانا ہلنچ منکی میک دو وقت کی کولے کیوں سے خبر لن منا کولت فرما چاسم امام فیقپو ابن ملجم مرادی سن فوق سے امام فیقپو سونی وجہ سکا امام فیقپو بستر بیماری کفو سے دي شخص بيوس إمام في أقبيزمز كان مقابل للأنسدوكس تمام جميع كن قمدك جمسو سيوتسو يا وقت إمام حسن مجتبع في أقبيو سيوهلو إمام في أقبوس كتنا كسل بيومسوم لن يبويرغا كنكو ينطلب والله سسوشلو بملیا طاقت من دو ینتانا گامر ملاقات باید بی ینتا گامل اقسسو شلو گامل اقسسو اما دیار پو تغریم السنة یوسفین امام فیقپنا ینبتوک با یوسفین کدوک سکبال ارتلنا آیا دوبارہ یامی اسیو زرلو لی اسباب Ni bawi friend payara lama sora
ये बवाल चांद थुक पौध पे मुलाकात बायत पे ताकत चिमेलों से सो मस्बग चिज़रे चस्पान रिंचन मौला ngatauri malsanangi maulana thukbayos be ngatauri malsanangi maula eziaralla yos be ngangi maulana thukse menengalong se chachasme Imam Hassan Mujtaba Fianpo Babi Khidma Laskiyot Baba di Tuksha Khashing Asbagyon Sedu Gerana Tukba Zerbana Imam Fianpo Ijazatan Allah Ya Baqiyat Allah Ajrak Allah Ya Mawla Ashiqan Kun Inshallah di Jamlat Kun Asbag Iskuri Migis Tomkan Puna Kalbet ينتقى من التماس دعائين زرين غزقوي كان داخل سوم وقتي غزقوي كان داخل شانا يمك بوشي دوما سوم إني مولاي في بستر بمارك مبارك اسبرال بالا سر پر مال ججين سيد صاحب أما ودر مال رغب بتسير يا مولا يرضو ربه سر بسو سيد صاحب يا مولا يفيق في الزهر أسرك يا مولاي في أنفس كامتشك بيان لنتسوق كامتشك بيان سيكا جغتسوق يا الله يا أمير المؤمنين يا الله غسل تاس دني أمير المؤمنين في أنفس آخرين لحظات كم يجود كنغا وما جنبس كيوزلو جنبس كيوسنا أمير المؤمنين في أنفس قامل سفارش بس قامل تسلاتاس أما يا وقاد أمير المؤمنين في أنفس إمام حسين في أنفس في الله بكيوسنا أما الفضل العباس في الله إمام في أبوزك بجاسم ميجاد عباس يا حسين في أبو يرتنها مفو يا حسين في أبو ميدان كربلاء يا نوح يرستنها مفول ميجاد إمام في أبوس دينين إمام حسين في أبو أما الفضل العباس خدمة نغمان الارتاز يا الله يوم غني رزقين كنان كربلاء لروانا بيت يا الله وقت کی اسرا شورا ارگمنا زینب في أنفس تمام أسرا كنغا مر نبون كنكا قلبت برگبنا أخرم نبون پی کچیب سوک زربنا زینب في أنفس گمبا ملهم لو ابچن انو نظر بن فرات طرف لا فنو عباس ينام فرات قزم سمشوسا يعني زينب أسير لشات يار سوسد يعني زينب بولا بوكس مورتن ماسك يدل عباس ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون حاجات پریشانی مشکلات مریض مریضہ راس حاجات امام زمان فقہ ظہور مینگنا مراجع ازام مقام اعظم رہبری غنیری سامبا جگہ کن غنیری تمام مقدسات کن حفظ لسکوت پہ مینگنا
مؤمنين مؤمنات مسلمين مسلمات عالم الإسلام من خاصة من يريد مرض جديد بودون شفا سونشك دون رفا سونشك زره امنیت دوباره جامعه نگلوخشک زره وغن يريد جوان سرمت سنسے مسلمون کا مد نظر جخص تعلیمی حاجات دیو اولاد حاجات دیو زندگی حاجات دیو تمام کا مد نظر جخص انشاءاللہ دعا استجابت شاد پیچھنین گمس مد نظر جخص ام مجیب رسبغا پنجتان پاگی من تخصک تلاوت بجا بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 نسألك ندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم بحق أمير المؤمنين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حامد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين خدايا نچز بس پین سے توسل پہ درگاہ پل بیاسن وچ قبول بس یا اللہ خدایا پروردگارا نچ اولین حاجات پو امام زمان فقہ پو صحت سلام سے امام فقہ پو شخص میں کا ظہور سکت پہ نصیب و چک یا اللہ خدایا پروردگارا تمام مراجع ازام بالخصوص مقام معظم رهبری فی قویر زمان اسرو سجو یا اللہ خدایا عالم اسلام بلند و چک یا اللہ دشمنان اسلام دشمنان قرآن دشمنان اہل بیت نیست نابود و چک یا اللہ خدایا پروردگارا خدایا دنیا تیگا کونے چانو سمت دغمت سرمت سنسیا مسترین میں جوان نوجوان خاص پروردگار میں زوار حسینی کن خدایا دیتوس مشکلات چگیان نگلوسیو تم پروردگار صحت سلامت نیمبو کنتی آوتان کنن تھنمت بنصیب کو چگیا اللہ خدایا پروردگار تمام مومنین مومنات کن دعا بزر کن گما خاصا غیول کنیانو غی کشور کنیانو علاقہ کنیانو یدکن تمام گنگما خدایا پروردگارا کوئی حاجت کن رواسوں سے پریشانی مشکلات کن حل سوں سے مریض مریضہ کن شفا سوں سے عاقبت بخیر کو چگیا اللہ خدایا پروردگارا خاصا دی پریشانی مشکلات پو دی مرض جدید پو شخص میں کا جہان اسلام انبنا دنیا تنبنا ختم سوں سے دوبارہ جامعہ نام نامنیت شزد بس یا اللہ خدا غچی گناہ کننا خدا غچی توبہ کننا قبول سو سمت پد شب غچی کنا مرگل چو یا اللہ خدایا چنگام عاقبت بخیر سو سے دنیا ایک چرد معصومین زیارت کا عمل شفاعت تب سے خدایا درنگ انسان پیانو غچی نام عمال کن گم میں کہ امام الزمان امزا سو سے ملے دشپ مچکن مرگل چون یا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین دنیا کنرگل کن خدای ذل عقوق ذل قربا کن امام راحل شہداء تمام قوم پروردگارا کوئی پروردگارا محمد آل محمد نسے کون درنگ سفر کا حاضر چچو یا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا
برحمتك يا أرحم الراحمين. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم واحفظ قائدنا الخامنئي وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.